शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। राम ते अधिक राम कर नाम, भगवानଙ୍କର ନାମର ମହିମା ଅନନ୍ତ। ମହାଭାରତରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଯଥାବିଧ ନିୟମପୂର୍ବକ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ, ହୃଦୟ କମଳରେ ଭକ୍ତିପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଇଦଂ ଶୃଣୁୟା ନିତ୍ୟଂ ଯସ୍ୟାପି ପରିକୀର୍ତ୍ତୟେତ୍ ନାଶୋଭଂ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ସୋମୋତେହ ଚ ମାନବଃ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରର ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ପଠନ କରେ, ତାର ଇହଲୋକ ତଥା ପରଲୋକରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍। ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଧନାତ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ ନମସ୍ତସ୍ମୈ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣବେ। ଯାହାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ଜନ୍ମରୂପ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସମର୍ଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନମଃ ସମସ୍ତ ଭୂତାନାଂ ଆଦିଭୂତାୟ ଭୂଭୃତେ ଅନେକ ରୂପ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭବିଷ୍ଣବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପଧାରୀ ସର୍ବସମର୍ଥ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବୈଶମ୍ପାୟନ ଉବାଚ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଧର୍ମାନ୍ ଶେଷେଣ ପାବନାନି च सर्वशः ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ଶାନ୍ତନବଂ ପୁନରେବାଭ୍ୟଭାଷତ। ବୈଶମ୍ପାୟନ କହିଲେ, ପାପ କ୍ଷୟକାରୀ ଧର୍ମ ରହସ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶାନ୍ତନୁ ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ କିମେକଂ ଦୈବତଂ ଲୋକେ କିଂ ବାପେକଂ ପରାୟଣଂ ସ୍ତୁବନ୍ତକଂ କର୍ମଚନ୍ତଃ ପ୍ରାପ୍ନୋୟୁ ମାନବା ଶୁଭମ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ଦେବ କିଏ, ତଥା କେଉଁଠି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଏବଂ କେଉଁ ଦେବଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୁଏ। କୋ ଧର୍ମଃ ସର୍ବଧର୍ମାଣାଂ ଭବତଃ ପରମୋ ମତଃ କିଂ ଜପନ୍ମୁଚ୍ୟତେ ଜନ୍ତୁର୍ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଧନାତ୍। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ମତରେ କେଉଁ ଧର୍ମଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତଥା କାହାର ଜପ କଲେ ଜୀବ ଜନ୍ମ ରୂପ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭୀଷ୍ମ ଉବାଚ ଜଗତ୍ପ୍ରଭୁଂ ଦେବଦେବ ମନନ୍तं ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ସ୍ତୁବନ୍ନାମ ସହସ୍ରେଣ ପୁରୁଷଃ ସତତ ସ୍ଥିତଃ। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବାଧିଦେବ ଅନନ୍ତ କ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ଦ୍ୱାରା
नित्य निरंतर तत्परतार सहित स्तुति गुण संकीर्तन कले मनुष्य समस्त दुखरु उद्धार पाए। तमेव चार्चय नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायनस्तु वनंश्च यजमानस्तमेव च। ସେହି ଅବ୍ୟୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ତଥା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସ୍ତୁତି ନମସ୍କାର କଲେ ସେହି ପୂଜା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଅନାଦି ନିଧନଂ ବିଷ୍ଣୁଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରଂ ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷଂ ସ୍ତୁବ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବଦୁଃଖାତିଗୋ ଭବେତ୍। ଷଡ଼ଭାବ ବିକାର ରହିତ ବ୍ୟାପକ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର ଲୋକାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସହସ୍ର ନାମରେ ସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଂ ସର୍ବଧର୍ମଜ୍ଞଂ ଲୋକାନାଂ କୀର୍ତିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଲୋକନାଥଂ ମହଭୂତଂ ସର୍ବଭୂତ ଭବ ଭବମ୍। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତପ ଶ୍ରୁତିର ହିତକାରୀ ସର୍ବଧର୍ମଜ୍ଞାତା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ସର୍ବଲୋକନାଥ ପରମ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଏଷ ମେ ସର୍ବଧର୍ମାଣାଂ ଧର୍ମାଧିକତମ ମତଃ ଯ ଭକ୍ତ୍ୟା ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ସ୍ତବୈରର୍ଚ୍ଚେ ନରଃ ସଦା। ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପରମଂ ଯୋ ମହତେଜଃ ପରମଂ ଯୋ ମହତପଃ ପରମଂ ଯୋ ମହଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ଯୋ ପରାୟଣମ୍। ଯେଉଁ ଦେବ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରକାଶକ ତେଜ ପରମ ତପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ରାଣାଂ ପବିତ୍ରଂ ଯୋ ମଙ୍ଗଳାନାଂ ଚ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଦୈବତଂ ଦେବତାନାଂ ଚ ଭୂତାନାଂ ଯୋ ବ୍ୟୟଃ ପିତା ଯତଃ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି ଭବନ୍ତ୍ୟାଦି ଯୁଗାଗମେ ଯସ୍ମିଂଶ୍ଚ ପ୍ରଳୟଂ ଯାନ୍ତି ପୁନରେବ ଯୁଗକ୍ଷये ତସ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଧାନସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ଭୂପତେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ସହସ୍ରଂ ମେ ଶୃଣୁ ପାପ ଭୟାପହମ୍। ପରମ ପବିତ୍ର ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଦେବାଧିଦେବ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାତ୍ରଙ୍କ ଅବିନାଶୀ ପିତୃକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ହେ ମହୀପତେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକପ୍ରଧାନ ପାପ ଭୟହାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ କହୁଛି ଶୁଣ। ଯାନି ନାମାନି ଗୌଣାନି ବିଖ୍ୟାତାନି ମହାତ୍ମନଃ ଋଷିଭିଃ ପରିଗୀତାନି ତାନି ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଭୂତୟେ। ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଣ କାରଣରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଇଛି ସେହି ସମସ୍ତ ନାମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କହିବି। ଓଂ ବିଷ୍ଣୁଂ ବିଷ୍ଣୁ ବଷଟ୍କାର ଭୂତ ଭବ୍ୟ ଭବତ୍ ପ୍ରଭୁଃ ଭୂତ୍କୃତ୍ ଭୂତ୍ଭୁତଭାବୋ ଭୂତାତ୍ମା ଭୂତଭାବନଃ भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्यय पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञ एव च जोग जोग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपुः श्रीमान् केशव पुरुषोत्तम सर्वः सर्वः शिवः स्थाणु भूतादिनिधिरव्ययः सम्भव भावन भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराख्य महासनः
अनादिनिधनधाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेय हृषिकेशः पद्मनाभमलप्रभुः विश्वकर्मा मनुष्टोष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताख्यः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रीककुधाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणदः प्राण ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदनः ईश्वर विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तम दुराधर्षः कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः अह संवत्सर व्याळः प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा समितः समः अमोघ पुण्डरीकाख्य वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रबाहुशिरा बभ्रू विश्वजोनिः शुचिस्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोह महातपः सर्वगः सर्वविभानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यज्ञो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्गुह्यश्चतुर्दष्ट्र चतुर्भुजः भ्राजिष्णुभोर्जनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघ विजय जेता विश्वजनिः पुनर्वसुः उपेन्द्र वामनः प्रांशुरमोघ शुचिरोर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्ग धृतात्मा नियमजमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरहा माधव मधुः अतीन्द्रियो महामायो मोहसाहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादितिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महादितृक् महेश्वासो महिर्भर्ता श्रीनिवासः शताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्द गोविन्द गोविन्दाङ्पतिः मरीचिदमनहंसः सुपर्णभुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यो सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मोषणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमधाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषः सर्गी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रणी ग्रामीणः श्रीमान् न्यायनेता समीरणः सहस्रमूर्धविश्वात्मा सहस्राख्यः सहस्रपात्
आवर्तननिवृत्तात्मा संवृत्तः सम्प्रमर्दनः संवर्तको बह्निरनिरोधरणिधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जनो नारायण नरः असंख्य प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छ्रुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धद सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धन वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धर वाग्मी महेन्द्र वसुधवसुः नैकरूप बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धः स्पष्टाक्षर मंत्र चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशु भवभानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवन पावन नरः कामः कामकृत्क्रान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः जुगादिकृज्जुगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्य व्यक्तरूपश्च सहस्रजित्नन्तजित् इष्टो विशिष्ट विशिष्टेष्ट शिखण्डिनः सवृषः क्रोधः क्रोधत्कृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणोदवासवानुजः अपाङ्निधिरधिष्ठानमप्रमतः प्रतिष्ठितः स्कन्धः स्कन्धधर धूर्य वरद वायुवाहनः वासुदेव बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः सुरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभरविन्दाख्यः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिरूर्ध्वबृधात्मा महाख्यगरुडध्वजः अतुलः शरभभीमः समजज्ञः वीरहरिः सर्वलक्षणलक्षणीय लक्ष्मीवंशमितिञ्जयः विखर्यरोहितमार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधर महाभागो वेगवानमितासनः उभवः ह्यवणदेवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहन गुहः व्यवसाय व्यवस्थानः संस्थान स्थानध्रुवः परधि परम स्पष्ट स्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विराम विरजो मार्गो नेयो नयोन्नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ धर्म धर्म विदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राणः प्राणद प्रणवः पृथुः
हिरण्यगर्भशत्रुघ्न व्याप्तवायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टिपरिग्रहः उग्रः संवत्सरदक्ष विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः सावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थानर्थो महाकोश महाभोग महाधनः अनिर्विण्णः स्तविष्ठो भूर्धमयूपमहामखः नक्षत्रनेमिनक्षत्री क्षमः क्षमः समीहनः यज्ञयुजो महेजश्च क्रतुः सत्रं शताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञानमुत्तमम् सुब्रतः सुमुखः सूक्ष्मः शुभसः सुखदाश्रुत् मनोहरजितक्रोध वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः सर्वस्वव्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरवत्सलवशी रत्नगर्भधनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकुधर्मी सत्सत्क्षरमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः तत्त्वस्थः सिंहभूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरगोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूद्भृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमोपमृतपः सोमः पुरोजित्पुरुषोत्तमः विनयजयः सत्यसन्धो दार्शाः सातदाङ्पतिः जीवविनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्बोनिधिरनन्तात्मा मोहदधिशयन्तकः अजमहार्ह स्वाभाव्य जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दनन्दनानन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिकपिलाचार्यः कृतज्ञमेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराह गोविन्दः सुषेणकनकाङ्गदी गुह्यगभीरगहन गुप्तचक्रगदाधरः वेदः साङ्गेर्जितः कृष्ण दृढः सङ्कर्षणच्युतः वरुणवृक्षः पुष्कराख्यो महामुनः भगवान् भोगहानन्दी वनमाळी हरायुधः आदित्यज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशु दारुणद्रविणप्रदः देवी स्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरजो निजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्त निष्ठा शान्तिः परायणम् शोभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलयः गोहित गोपतिर्गोप्ता वृषभाख्यो वृषप्रियः अनिर्वर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ताख्यमकृच्छिवः
श्रीवत्सवख्या श्रीवासः श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः सख्यः सङ्गः सतानन्द नन्दिर्ज्योतिगणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति सत्संशयः उदीर्ण सर्वतः सख्युरनिशशाश्रुतस्थिरः भूषयभूषणभूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिस्मार्नर्चितः कुम्भ विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्ध प्रतिरथः प्रद्युम्नमितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशव केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामिकान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णु वीरोऽनन्त धनञ्जयः ब्रह्मण्य ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मण ब्रह्मी ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण प्रिय महाक्रम महाकर्मा महातेजा महारगः महाक्रतुर्महाजज्ञा महायज्ञ महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकर वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदे वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृतिः सत्ता सभूतिः सत्परायणः शूरसेन जदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयनलः दर्पहा दर्पदतृप्त दुर्धरथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकः सबः किं जत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धु लोकनाथ माधव भक्तवत्सलः सुवर्णवर्ण हेमांग वरांग चन्दनांगदी विरहाविषमः शून्य घृताशिरचलश्चलः अमानिमानदमान्य लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधज धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजवृषद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताङ्गरः प्रग्रह निग्रह व्यग्र नैकशृङ्ग गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्बुह्यश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात् समावर्त निवृत्तात्मा दुर्जय दुरतिक्रमः दुर्लभ दुर्गम दुर्ग दुरावास दुरारिहा शुभाङ्गलोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः
कृतकर्मा कृतागमः उभवः सुन्दरः सुन्दररत्ननाभः सुलोचनः अर्कवाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षवः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रद महागर्भ महाभूत महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यपावननीलः अमृतास्वमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरस्वस्थः स्थाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्वः सप्तेधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघ्यचिन्त्य भयकृभयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूल गुणभ्रूर्निर्गुणमहान् अधृतस्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशवंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षमः सुपर्णवायुवाहनः धनुर्धर धनुर्वेद दण्डदमयितादमः अपराजितः सर्वशः नियन्ता नियमजमः सत्यवान् सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुद्भुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तहुद्भुग्भोक्ता सुखदनैकजग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमभूतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भृक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमोर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरपेशलः दक्ष दक्षिणाख्यमिणाङ्गरः विदोत्तमवित्तभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तरणदुष्कृतिः पुण्यदुःस्वप्ननाशनः वीरहारक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापः चतुरस्रगभीरात्मा विदिशव्यादिशोदिश अनादिभूर्भुवलक्ष्मीः सुवीररुचिराङ्गदः जनन जन जन्मार्दिर्भीमो भीमो पराक्रमः आधारनिलयधाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगसत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञपतिर्जज्ञ यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः
यज्ञ भृजज्ञ कृजज्ञे यज्ञ भुग्यज्ञ साधनः यज्ञान्त कृजज्ञ गुह्य मनमन्नादेव च आत्मजनिः स्वयं जात वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्ख भ्रूनन्दकी चक्री सार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमः। इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानां शेषेण प्रकीर्तितम्। महान आत्मा केशवंकर एही कीर्तनीय दिव्य सहस्र नाम संपूर्ण रूपे कहली। ज इदं शृणुया नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् स्वमुत्रेह च मानवः। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସହସ୍ର ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଥବା ପଠନ କରେ ତାର ଇହଲୋକ ତଥା ପରଲୋକରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ସ୍ୟାତ୍କ୍ଷତ୍ରିୟୋ ବିଜୟୀ ଭବେତ୍ ବୈଶ୍ୟ ଧନ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ୟାତ୍ ଶୂଦ୍ରଃ ସୁଖମୱାପ୍ନୁୟାତ୍। ଏହାର ପଠନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାତା ହୁଏ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ବୈଶ୍ୟ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଧର୍ମାର୍ଥୀ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାତ୍ ଧର୍ମମ୍ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଚାର୍ଥମାପ୍ନୁୟାତ୍ कामान् वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम्। धर्मार्थी धर्म प्राप्त करे, अर्थार्थी अर्थ प्राप्त करे, कामीर कामना पूर्ण हुए एवं पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त हुए। भक्तिमान् च सदत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् जसः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्योरोगद्युतिमान् बलरूप गुणान्वितः। ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ସଦା ପବିତ୍ର ଆଉ ତଦ୍ଗତ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏହି ସହସ୍ର ନାମର କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ସେ ମହାନ ଯଶ, ଜାତିରେ ପ୍ରଧାନତା, ଅଚଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତାର କେଉଁଠି ଭୟ ରହେନା, ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତେଜ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ତଥା ନିରୋଗ, କାନ୍ତିମାନ, ବଳଶାଳୀ, ରୂପବାନ ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ରୋଗାର୍ତ୍ତ ମୁଚ୍ୟତେ ରୋଗାତ୍ ବଦ୍ଧୋ ମୁଚ୍ୟେତ ବନ୍ଧନାତ୍ ଭୟାନ୍ ମୁଚ୍ୟେତ ଭୀତସ୍ତୁ ମୁଚ୍ୟେତାପନ୍ନାପଦଃ। ରୋଗୀ ରୋଗରୁ, ବନ୍ଦୀ ବନ୍ଧନରୁ, ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ଭୟରୁ ଏବଂ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଦୁର୍ଗାନ୍ୟତିତରତ୍ୟାଶୁ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ स्तुप नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः। सहस्र नाम द्वारा भक्तिपूर्वक नित्य पुरुषोत्तमଙ୍କ स्तुति କରିବା ଫଳରେ ପୁରୁଷ ଶୀଘ୍ର ଦୁଃଖରୁ ପାର ହୋଇଯାଏ। ବାସୁଦେବାଶ୍ରୟମର୍ତ୍ୟ ବାସୁଦେବ ପରାୟଣଃ ସର୍ବପାପ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଜାତି ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ବାସୁଦେବ ପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବ ପାପରୁ ଶୁଦ୍ଧଚିତ ହୋଇ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତାନାଂ ଶୁଭଂ ବିଦ୍ୟତେ କ୍ୱଚିତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଭୟଂ ନୈବ ଉପଜାୟତେ।
ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତର କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୁଏ ନା, ତଥା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ଏବଂ ବ୍ୟାଧିର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ଇମଂ ସ୍ତବଂ ଧିୟାନଃ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମନ୍ବିତଃ ଯୁଜେତାତ୍ମ ସୁଖ କ୍ଷାନ୍ତି ଶ୍ରୀଧୃତି ସ୍ମୃତି କୀର୍ତ୍ତିଭିଃ। ଏହି ସ୍ତୋତ୍ରର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପାଠ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମସୁଖ, କ୍ଷମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ମୃତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। न क्रोध न च माश्चर्यं न लोभ न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवानଙ୍କର पुण्यात्मा भक्तଙ୍କୁ क्रोध, माश्चर्य, लोभ ଏସବୁ ଅଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ଦୌସ ଚନ୍ଦ୍ରାକ ନକ୍ଷତ୍ରା ଖଂଦିଶୋ ଭୂର୍ମହୋଦଧିଃ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟେନ ବିଧୃତାନି ମହାତ୍ମନଃ। ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆକାଶ, ଦିଗସମୂହ, ପୃଥିବୀ ତଥା ସମୁଦ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ମହାତ୍ମା ବାସୁଦେବଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସସୁରାସୁର ଗନ୍ଧର୍ବଂ ସଯକ୍ଷରଗରାକ୍ଷସଂ ଜଗଦ୍ବଶେ ବର୍ତ୍ତତେଦଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସଚରାଚରମ୍। ଦେବତା, ଅସୁର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ସର୍ପ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ସମେତ ଏ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ମନୋବୁଦ୍ଧିଃ ସତ୍ୱଂ ତେଜୋ ବଳଂ ଧୃତିଃ ବାସୁଦେବାତ୍ମକାନ୍ୟାହୁଃ କ୍ଷେତ୍ରଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଏବ ଚ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ତଃକରଣ, ତେଜ, ବଳ, ଧୃତି ତଥା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଏ ସମସ୍ତକୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ବାଗମାନାମାଚାର୍ୟଃ ପ୍ରଥମଂ ପରିକଳ୍ପତେ ଆଚାର୍ୟ ପ୍ରଭବ ଧର୍ମ ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ରଭୁରଚ୍ୟୁତଃ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଚାର୍ୟର ହିଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ୟରୁ ହିଁ ଧର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ହିଁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁ। ଋଷୟ ପିତର ଦେବା ମହାଭୂତାନି ଧାତବଃ ଜଙ୍ଗମା ଜଙ୍ଗମଂ ଚେଦଂ ଜଗନ୍ନାରାୟଣ ଭବମ୍। ଋଷି, ପିତା, ଦେବତା, ମହାଭୂତ, ଧାତୁ ଏବଂ ଚରାଚର ଜଗତ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଜ୍ଞାନଂ ତଥା ସାଂଖ୍ୟଂ ବିଦ୍ୟାଃ ଶିଳ୍ପାଦି କର୍ମ ଚ ବେଦାଃ ଶାସ୍ତ୍ରାଣି ବିଜ୍ଞାନମେତତ୍ ସର୍ବଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନାତ୍। ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ତଥା ସାଂଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ଶିଳ୍ପାଦି କର୍ମ, ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। एको ବିଶୋନ୍ମହର୍ଭୂତଂ ପୃଥକ୍ ଭୂତାନ୍ୟନେକଶଃ ତ୍ରିଲୋକାନ୍ ବ୍ୟାପ୍ୟ ଭୂତାତ୍ମା ଭୁକ୍ତେ ବିଶ୍ୱଭୋଗବ୍ୟୟଃ। ଏକମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ମହତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ବିଶ୍ୱଭୋକ୍ତା ଅବିନାଶୀ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତିନି ଲୋକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହି ନାନା ଭୂତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇମଂ ସ୍ତବଂ ଭଗବତୋ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟାସେନ କୀର୍ତ୍ତିତଂ ପଠେ ଯ ଇଚ୍ଛେତ୍ ପୁରୁଷଃ ଶ୍ରେୟଃ ପ୍ରାପ୍ତୁଂ ସୁଖାନି ଚ। ଶ୍ରେୟ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ନିତ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରମଜଂ ଦେବଂ ଜଗତଃ ପ୍ରଭବାପ୍ୟୟଂ ଭଜନ୍ତି ଯେ ପୁଷ୍କରାଖ୍ୟଂ ନ ତେ ଯାନ୍ତି ପରାଭବମ୍। ଯିଏ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ଅଜନ୍ମା ଏବଂ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ତଥା ଲୟର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବଙ୍କ ଦେବ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ପରାଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତେ ଶତସହସ୍ର୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାମାନୁଶାସନିକେ ପର୍ବଣି ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୋର୍ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍।